এশিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা 5 দিন বাড়িয়ে 9 তারিখ পর্যন্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে আমরা স্টল গুলো ঘুরে ঘুরে দেখছি। বর্তমানে আমি ইন্ডিয়ান একটি স্টলে রয়েছি, যেটা জুতার দোকান, ইন্ডিয়ান ফুটওয়ার। তাদের জুতাগুলো আপনাদেরকে দেখাবো এবং ইন্ডিয়ান যে ব্যবসায়ী রয়েছে ওনার সাথে একটু কথা বলবো। আমি এই পর্যন্ত যতগুলো জুতা দেখছি আপনারা একটু দেখার চেষ্টা করুন। যারা যারা নাগরা টাইপের এই পছন্দ করেন, দেখতে পারেন খুব কোয়ালিটিফুল জুতা। আমি একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, 1,500 টাকা মাত্র পেয়ে যাচ্ছেন এই সমস্ত জুতা, যেগুলো আপনি ইন্ডিয়া থেকে আনতে গেলে ইন্ডিয়ার ভিসা প্রসেসিং সহ বিভিন্ন কার্যক্রম করতে হচ্ছে। এখন আমরা একটু কথা বলবো দোকানদারের সাথে, দেখি উনি কি কি বলে। नमस्कार, मेरा नाम गगन है। हम इंडिया से आए हैं, दिल्ली से, चांदनी चौक से। आपको हमारे पास सभी फुटवेयर्स मिल जाएंगे। स्पेशल फुटवेयर है, सभी हैंडमेड है और जितनी भी हमारी वैरायटी है सभी हैंडमेड है और सभी 100% कंफर्टेबल होगा। जल्दी जल्दी आप आओ और हमारे पास शॉपिंग करो। इंडिया का फुटवेयर है स्पेशल, और ये ध्यान रखना हमारे ओरिजिनल इंडियन फुटवेयर है। इंडियन फुटवेयर ओरिजिनल इंडियन शॉप, यही ओरिजिनल शॉप है। कृपया करके जल्दी जल्दी आए, शॉपिंग करें। और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, ये मौका हर साल में एक ही बार मिलता है। कृपया करके जल्दी आए। अब ये मेला का एक स्पेशल फायदा और उठाइए। ये मेला अब 9 तारीख तक हो गया है। अब जल्दी जल्दी आइए, शॉपिंग करिए। ये सिर्फ 9 तारीख लास्ट डेट है। कृपया करके जल्दी आइए। धन्यवाद।